Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak masuk subtopik seterusnya yang dipanggil sebagai Young Modulus. Okay, sebelum kita teruskan, kita kena tengok ada dua jenis material. Satu, material yang dinamakan sebagai ductile. So, ductile material ni, for example, steel, copper, aluminium ataupun any type of metal, okay, undergoes both elastic and plastic deformation. Kalau tengok kat bawah ni, okay, dia ada both types of deformation, elastic and plastic. Another type of material adalah what we call as a brittle material. Material yang senang patah. Seperti bone, glass, maybe kayu, etc. Okay, these types of material only undergoes elastic deformation sahaja. Ataupun dekat sini saya tulis does not undergo plastic deformation or only undergoes elastic deformation. Kalau kita tengok sini kan, dia hanya ada elastik saja. Okay, kenapa dia hanya ada elastik je? Sebab of course kalau contohnya macam tulang, if you apply terlalu banyak daya, dia akan terus patah. Dia akan bengkok sikit, maksudnya akan ada elastic region dia. Tapi selepas tu bila dia dah lepas elastik, pop, terus kepada fracture. Takkan masuk kepada plastic deformation. Sebab dalam plastic deformation ni lah yang di mana objek akan mengalami stretching bila kita apply sedikit sahaja daya. So when talking about different types of material, we can explore Young Modulus. So jom kita tengok Young Modulus tu apa. Okay, Young Modulus punya definition is the ratio of stress to strain. But before I continue, daripada graph ni, if I try to find the gradient, katalah for a straight line graph kan, straight line, you dapati it's y2 minus y1 over x2 minus x1. Y kita adalah paksi apa? Stress. X kita adalah paksi apa? Strain. So what I want you to know, Young Modulus is actually the gradient of stress and strain punya graph. Okay, so daripada sini you boleh masukkan equation stress you iaitu force over area, and strain you iaitu kita punya delta L over L0. L0 bawa di atas, that's why bentuk dia macam ini. Okay, so it is a scalar quantity and unit dia kita ikut unit stress sebab strain tak ada unit, so it's Pascal. Young Modulus is exclusive to the type of material. Okay, it does not change if the length, shape or weight of the material increases or decreases. It depends on the type of material. Apa maksud dia? So contoh macam aluminium, bone atau semua benda dalam ni kan, dia dah tetap dah Young Modulus dia. So tak kisahlah antara aluminium yang panjang dia ini atau aluminium yang besar macam ini, okay, Young Modulus dia tetap sama. Okay, so it doesn't depend. If you tengok sini, oh tapi sir, kalau ini, kalau delta L dia meningkat, bukan ke the Y dia berkurang? Dalam ni tidak. Dalam ni, it depends on the type of material. So, if for example you have aluminium, itu sahaja dia punya Young Modulus. Okay, so mungkin kalau kita tengok Y sama dengan F, L0 over A, delta L. Katalah delta L dia meningkat, maybe area dia akan berkurang untuk dapat balik keseimbangan dalam dia punya Y. Okay, so that's what you need to know about Young Modulus. Adakah equation ini diberi dalam exam? Yeah, so you just need to know how to use it. Now, one thing kita boleh tengok ni adalah relationship antara force constant K and Young Modulus. Kenapa kita nak tengok relationship antara antara K dengan Y ni? Sebab K ni is spring constant. It depends on the type of spring. Sama juga macam Young Modulus, it depends on the type of material. So di dalam ni, saya nak menunjukkan kepada korang apakah relationship antara K dengan Y. Sebab kita tahu F sama dengan K delta L. Bentuk ni sama macam ni ya, negatif KX. Tapi X ni kita tukar kepada delta L. Negatif ni kita just ignore sebab direction. Okay, then kalau kita tengok kepada equation Young Modulus, tapi kali ni kita masukkan kita punya F ke dalam ini, dapat ni delta L dia potong, so Y is equal to K L0 over A. As you can see, kita punya Y dan kita punya K ni is directly proportional. Okay, therefore the force constant is directly proportional to the Young Modulus. This means that certain material which has high value of Young Modulus which also have a high value of K. So, if material tu ada value Y dia yang cantik, okay, for example, aluminium ke besi-besi yang lain, that's why kita gunakan benda ni as a spring. Okay, ingat K ni is what we call force constant ataupun nama lain dia adalah spring constant.
Okay, that's why you tengok spring dibuat daripada besi, bukannya daripada kayu ke apa-apa. Alright. Okay, itu sahaja yang you perlu tahu gradient of stress and strain punya graph, iaitu Young modulus. But what about dia punya area under the graph? Area under the graph of a stress and strain punya graph akan dapat kamu strain energy per volume. But before we continue, you need to know what is strain energy. Dan actually strain energy ni adalah benda atau kata nama lain untuk elastic potential energy. Okay, elastic potential energy you dah belajar dah dalam topik 4. Okay, so we learned before when a material undergoes a change in its shape, then it can be said that the material has elastic potential energy. However, in this chapter, this energy is known as strain energy. Nama lain benda sama. And it is stored inside the material. So, ini kita punya Hooke's law. Okay, kalau kita tengok area under the graph of this Hooke's law punya graph, ingat Hooke's law ni menyatakan bahawa the force is directly proportional to our extension. So, you just dapat satu straight line. So, area under the graph ni akan dapat you 1/2 F delta X. Dan ini adalah kamu punya work done, or in this case you punya strain energy U. Ingat, energy is area under the graph of force against elongation. Okay, so U sama dengan 1/2 F delta L. F adalah external force, delta L is the elongation. Since energy is the ability to do work, unit dia adalah joule. So, inilah, benda ni you dah belajar dah. Just saya ulangkan balik je. Now, kita nak tengok bukannya strain energy, but strain energy per unit volume. Macam mana kita nak dapat? Kalau kita dah tahu dah strain energy adalah U sama dengan 1/2 F delta L, okay. So kalau saya rearrangekan equation of stress, iaitu stress sama dengan force over area. So F sama dengan force darab dengan area. Dan strain punya equation pula adalah delta L over L0. Saya rearrange ni menjadi delta L sama dengan strain darab dengan kita punya initial length. Saya boleh masukkan equation ini ke dalam ni, equation ini ke dalam ni. Okay, ataupun kat sini lah you boleh nampak. So, bila saya masukkan, okay, inilah saya masukkan kat sini. Dan saya rearrange diorang. A ni saya bawa sini, ini saya bawa sana. Area times length adalah volume. Okay, kalau kita tengok unit dia, unit area kan meter square, unit length kan meter. Bila dua ni darab, you dapat meter cube ataupun volume. Ini stress, ini strain. So, saya bawa ini to the other side. So, saya dapat U over V sama dengan 1/2 stress darab strain. So, saya boleh katakan dia punya equation of strain energy per unit volume, U over V sama dengan 1/2 stress darab strain. Okay, unit dia adalah dalam apa? Dalam joules meter -3. Will this be given in the exam? Yes, you tak perlu risau, you just kena tahu macam mana nak guna. Kenapa penting strain energy per unit volume? Kerana berdasarkan kita punya stress and strain punya graph, okay, if you ingat balik, the first part adalah daripada O ke A is the proportionality limit sebelum dia naik macam ni, macam tu. Bentuk macam ni lah kita punya stress and strain punya graph. Okay, if kita try to find the area under graph, kita dapati bahawa area under the graph kita adalah 1/2, sebab ni triangle kan, base darab height. Nampak tak? 1/2 stress darab strain is actually the same thing as benda ni. So area under the graph of stress and strain graph adalah kita punya elastic energy, itulah kita punya strain energy per unit volume. Okay, we can see that the area under the graph is the same as the strain energy per unit volume. Therefore, we can conclude that U over V is the area under the graph of stress and strain. Okay, so banyak kali saya dah ulang, harap korang nampak. Dalam ni, kita just nak tengok stress dengan strain punya graph. Gradient of a stress and strain punya graph, kita dapat Young modulus. Area under the graph, kita dapat strain energy per unit volume. Okay, I hope you learn a lot here. And in the next video, kita akan tengok example question from this subtopic. Okay, see you. Bye.